Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Desi Fiftina. Saudara, sekitar 90 kapal termasuk kapal tanker telah melintasi Selat Hormuz sejak awal perang AS Iran pecah akhir Februari lalu. Mereka juga diduga masih mengekspor jutaan barel minyak saat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Menurut laporan data maritim dan perdagangan Lloyd's List Intelligence, kapal yang melewati Selat Hormuz tersebut adalah kapal transit gelap yang menghindari kawasan atau pengawasan dari pemerintah barat. Mereka kemungkinan memiliki hubungan dengan Iran, saudara. Informasi terakhir, kapal yang memiliki hubungan dengan India dan Pakistan juga berhasil lewat. Sejak awal Maret, Iran diprediksi telah mengekspor lebih dari 16 juta barel minyak dan Tiongkok adalah pembeli terbesar minyak Iran. Serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran kembali menghantam Israel. Satu pekerja asing dilaporkan tewas akibat luka serpihan di wilayah selatan Sharon, Israel. Layanan darurat Magen David Adom menyatakan para medis menemukan korban pria berusia 30-an di lokasi kejadian. Israel sebelumnya mendeteksi peluncuran rudal baru dari Iran dan sistem pertahanan udara dikerahkan untuk mengintersepsi. Petugas medis menangani lokasi serangan serta bangunan yang rusak. Hingga kini, konflik antara Israel dan Iran telah menyebabkan ribuan korban jiwa di sejumlah negara. Memasuki pekan ketiga, rudal Iran masih menggempur wilayah Israel. Meski memiliki sistem pertahanan udara, sejumlah rudal masih bisa menghantam wilayah Israel. Meski berusaha dihalau oleh sistem pertahanan udara, namun ada serangan rudal Iran yang berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel di beberapa lokasi, terutama di wilayah pusat seperti Tel Aviv dan Ramat Gan. Rudal Iran berhasil menghantam daerah pemukiman di Ramat Gan dan menewaskan 2 orang warga sipil. Rudal klaster Iran menghujani langit Israel. Peluncuran rudal ke wilayah Tel Aviv sebagai pembalasan atas pembunuhan kepala keamanan nasionalnya Ali Larijani. Suara sirine terdengar sebagai peringatan warga Israel adanya serangan. Pecahan rudal Iran seperti terlihat dalam rekaman yang dilansir kantor berita Fiore merusak sejumlah rumah di kota Ramat Gan, Israel Tengah pada Rabu pagi waktu setempat. Petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi berusaha mencari korban di reruntuhan bangunan yang hancur terkena rudal. 2 korban tewas yang sudah dikonfirmasi adalah seorang pria dan seorang wanita berusia 70-an, saudara. Keduanya tewas saat rudal Iran mengenai apartemen tempat tinggal mereka. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan pasukan Komando Pertahanan Dalam Negeri tengah memeriksa lokasi serangan di stasiun kereta api di Tel Aviv. IDF juga mengkonfirmasi serangan akibat serangan Iran.
Iran menargetkan Tel Aviv dengan rudal berhulu ledak klaster sebagai tindakan balasan atas kematian kepala keamanan Iran Ali Larijani oleh Israel. Israel mengatakan bahwa Iran telah berulang kali menggunakan hulu ledak klaster yang menyebar menjadi beberapa bahan peledak kecil di udara sehingga sulit untuk dicegat. Saudara, kematian Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, menambah daftar pahit struktur keamanan Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Ali Larijani dikenal sebagai sosok pejabat Iran yang sangat keras mengecam Amerika Serikat. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran telah mengkonfirmasi kematian sekretarisnya Ali Larijani pada Selasa waktu setempat usai serangan udara Israel. Larijani adalah tokoh politik paling menonjol di Iran yang juga pernah menjabat sebagai penasihat pemimpin tertinggi serta ketua parlemen dari 2008 hingga 2020. Sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah lebih dulu mengkonfirmasi kematian Ali Larijani melalui video yang dirilis pada Selasa waktu setempat. Netanyahu menekankan bahwa Tel Aviv terus berkoordinasi dengan Washington dalam tiap serangan yang menewaskan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran itu. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה, בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan Ali Larijani mengabdikan hidupnya untuk kemajuan Iran dan revolusi Islam serta meraih kehormatan sebagai martir bersama para pemimpin yang telah berpulang. IDF sebelumnya menyebut Larijani tewas bersama komandan pasukan basis Gholam Reza Soleimani dalam serangan udara di ibu kota Teheran. Tim Liputan Kompas TV. Sebelumnya diketahui Ali Larijani baru saja ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa besar untuk Hari Quds atau Quds. Dirinya berjalan bersama ribuan warga Iran di tengah serangan Amerika Serikat dan Israel. مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیده ملت قویه ملت با اراده هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه رژیم صهیونیستی دوباره حمله کرده تو مسیر دور ترسیده این حمله هایی که میکنه از ترسه از استیصاله کسی که قوی باشه وسط تظاهرات بمباران نمیکنه معلومه کم. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan kabar Israel berhasil membunuh Sekretaris Dewan Keamanan tertinggi Iran Ali Larijani dalam sebuah serangan pada Selasa waktu setempat. Selain Larijani, Netanyahu mengklaim Israel juga berhasil membunuh komandan pasukan basis Iran Gholam Reza Soleimani. חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה, בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.